जय जगन्नाथ। नमस्कार। मु तपन तपन डाइजेस्ट को आपण को स्वागत। चलित 2025 मसीहा मई मासरे द्वादश राशिचक्र 12टी जाक राशि राशिफल जानिबा को जिबा अवसर रे आमे जानिबा एही समय रे द्वादश राशिचक्र रे परिभ्रमण करुथिबा 9 गोटी महाग्रह के मध्यरु 4 गोटी महाग्रह राशि परिवर्तन करुचंती। गत मार्च मास 29 तारिख शनिवार शनि अमावास्या दिन शनि महाग्रह गोचर रे कुंभ राशि निज राशि कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि रे प्रवेश करिसंती एवं आसंता मे मास 14 तारिख बुधवार दिन बृहस्पति महाग्रह गोचर रे वृष राशि रु बाहरी मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे एवं ठीक तार 4 दिन पर मई मास 18 तारिख दिन राहु एवं केतु महाग्रह राशि परिवर्तन करने को जाउचंती। एई 4 गोटी बड़ महाग्रहंकर राशि परिवर्तन रे समग्र द्वादश राशिचक्र गभीर भाव में प्रभावित होता है। आगु को जानिबा ए मई मास पे राशिचक्र 12टी जाक राशि उपरे एमानकर ए राशि परिवर्तन कौन प्रभाव रोचे यही क्रम आज जानिबा द्वादश राशिचक्र दशम राशि मकर राशि 2025 मसीहा मई मासरे कौन सबु फल प्राप्त करिवे। मकर राशि अधिपति हेले शनि महाग्रह। वर्तमान शनि महाग्रह मकर राशि तृतीय भाव मीन राशि रे अवस्थान करुछंती। दीर्घ 7.5 वर्ष धरी मकर राशि जात व्यक्ति शनिकर 7.5 भयंकर प्रकोप भोग कर सारा पर शनि मकर राशि ठारू वर्तमान तृतीय पराक्रम भाव में रही शुभ फल देवाकू उद्यमरत। शनिकर मीन राशि रे अवस्थान प्राय 2.5 वर्ष पर्यंत रहिबो। मकर राशि व्यक्ति यही समय रे पराक्रमी हेबे। निज उद्यम अथवा निज बाहुबल रे सबु किछि करिबाकू समर्थ हेबे। कर्मक्षेत्र विपर्यस्त होई पड़िथिले कर्मक्षेत्र को सजाड़ी पारिबे। नूतन कर्मारंभ करिपारंती। वाणिज्य व्यवसाय करुथिले सेही क्षेत्ररू प्रबल धनलाभर सूचना मिले। चाकरी करुथिले प्रमोशन मिलिबार संभावना रही अछि। मन पसंदर जगह को बदली मध्य होई पारे। साधारण जीवन बा राजनैतिक क्षेत्र रे काम करुथिले जनसाधारण संगे जोड़ी होई रहिबे। जनता आस्था और विश्वासर पात्र हेबे। समाज रे सम्मानित हेबार जोग रही अछि। मकर राशि पई बृहस्पति महाग्रह मई मासर प्रथमार्धरे मकर राशिर पंचम स्थान रे अवस्थान करिवे। मकर राशिर प्रेम और परिणय पई एही समयटी सारा जीवन मन रखिला बड़ी समय हेबो। लव लाइफ रे थिबा प्रेमी जुगल विवाह बंधन रे बांधी होई पारंती। अविवाहित रहिथिबा पुओ और झियो मानक पई सुंदर विवाह प्रस्ताव मान आसी विवाह तारीख ठीक हो जिवो। नेम एंड फेम माने नाम और जश मिलिबो। संतान संभवा नारी पुत्र संतान जन्म देवार बहुत संभावना रही अछि। अध्ययनरत छात्र छात्री शिक्षा क्षेत्र रे कृतित्व अर्जन करिवे। उच्च शिक्षा तथा कॉम्पिटिटिव परीक्षा पई प्रस्तुति चलाइथिबा छात्र छात्री माने प्रॉपर गाइडेंस पाई परिवे। संतान माने आज्ञाधीन रहिबे। किंतु मई मासर द्वितीयार्धरे बृहस्पति महाग्रह षष्ठ स्थान मिथुन राशि को गले एही सबु ज्योतिषीय सुजोग रे क्रमशः भट्टा पड़ी आसिबो। राहु महाग्रह मई मासर प्रथमार्धरे किछिटा शुभ फल मकर राशि को प्रदान करुथिबा बेले द्वितीयार्धरे
ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ମଇ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମକର ରାଶିର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ। ପୈତୃକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦ ଦେଖାଯିବ। ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଚୌର ଭୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣରେ ବିଷାକ୍ତ ଯୋଗ ବା ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ଘଟିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ତୁଲ୍ୟ କଥା କହିପାରନ୍ତି। କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ବେଳେ ଗୋଚରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ମଇ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ନୀଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଲାଗି ରହିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇପାରେ। ମାମଲା ଥାନା ଫାଣ୍ଡି କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଶୁକ୍ର ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରୁ ହେଉ ଅଥବା କର୍ମ ବଳରୁ ହେଉ ଅବସ୍ଥା ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହୋଇଯିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରକତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିଜିମ୍ ବା ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ହେବେ। ବ୍ୟବହାରରେ ଶାଳୀନତା ଓ ସମ୍ଭ୍ରମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ମାସଟିରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।